Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-aqlama tanubu 'an al-aqdam. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan daripada sebuah pulpen menjadi sebuah bentuk kemajuan suatu bangsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi al-kiram wa sahabatihi al-a'lam wa tabi'in bi ihsan ila yaumil qiyamah. Selawat serta salam kita haturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta jajaran keluarganya, ahlul baitnya, para sahabat serta para tabi'in yang berjuang di jalannya sampai hari kiamat. Di bidayah nashkur رئيس المؤسسة مؤسسة سراج الفلاح ورئيس الجامعة والأساتذة والطلاب على هذا الحضور، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعله سببا للمحبة في الله والتعارف حتى نكون على منابر من لؤلؤ يوم القيامة. Pertama-tama beliau berterima kasih kepada ketua yayasan, kemudian para rektor serta jajaran para dosen, para mahasiswa serta yang hadir di dalam ruangan yang berkah ini. Kita mengharapkan kepada Allah semoga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. La nutilu bi kathratil muqaddimat, nadkhul fil mawdu' mubasharatan. Beliau tidak banyak perkataan pengantar, beliau mau langsung kepada pembicaraan khusus. Mustaqbal at-ta'lim ad-dini muhaddadun fi hadhihi al-fatrah. Bahwasanya harapan pembelajaran di masa depan ini, masa zaman sekarang ini telah terbatas, telah dibatasi. Li asbabin katsirah. Dengan sebab-sebab yang banyak, bahwasanya cita-cita pembelajaran masa depan ini ada halangan, ada hambatan. Awwalu sababin adam ihtimam al-aba wal ummahat bi ta'limi auladihim. Di antaranya tidak ada pengertian khusus dari seorang ayah maupun ibu kepada anaknya. Kathirun min al-aba wal ummahat yashtagiluna بأعمالهم وبالتزاماتهم وباهتماماتهم وينسون أولادهم وبناتهم. Kebanyakan orang sekarang dari bapak-bapak maupun ibunya itu melupakan daripada pendidikan anaknya, melupakan daripada kegiatan aktivitas anak-anaknya, dari berbagai macam aktivitas bapak maupun ibu-ibunya. Yadhunnu ba'dul aba annahu ابنه إلى المدرسة أن هذا يكفي التعليم، وهذا حقيقة لا يكفي. Banyak dari seorang ayah maupun bapak-bapak itu memiliki pemikiran dengan mengirimkan anaknya ke sekolah cukup dia ini bisa jadi orang yang besar, padahal itu tidak cukup. Ad-dalil ala dhalik qaulun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mukhatiban al-aba wal ummahat مروا أولادكم بالصلاة ل7 ولم يقل أرسلوهم إلى من يعلمهم الصلاة أو يتابعهم في الصلاة. فأنت أيها الآب وأيتها الأم المسؤول الأول عن ذلك. Buktinya apa? Bahwasanya buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu berbicara kepada para sahabatnya, langsung mengatakan dalam sabdanya, guru auladakum bisolah, perintahkanlah anak-anakmu dengan sholat. Nabi memerintahkan anaknya, memerintahkan kepada bapak yang ada di hadapan Nabi untuk mengajari anaknya langsung. Tapi Nabi tidak berbicara, kirimkanlah anakmu ke tempat pendidikan. Najidu al-yawm kathiran min al-aba wal ummahat muhafidhin ala salawatihim, lakin auladahum ربما يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا.
Mungkinan ayah-ayah orang sekarang, bapak-bapak maupun ibu-ibu, mereka menjaga sholatnya, mereka menjaga ubudiyahnya, tetapi mereka tidak bisa menjaga dari hal aktivitas baik dari anak-anaknya. Al-khatar al-thani masdar ta'lim. Kana masdar ta'lim al-ab wal-um wal-ustad wal-shaykh. Al-yawm masdar ta'lim شيخ لا نعرف حقيقته كلكم تعرفونه. Masalah yang kedua, masalah yang terbesar dalam problem pembelajaran adalah masdar ta'lim, sumber di mana guru itu pernah belajar. Dikarenakan banyak sekali orang-orang sekarang memiliki guru, cuma tidak diketahui guru tersebut pernah belajar di mana. هذا الشيخ موجود في إندونيسيا وموجود في استراليا وموجود في العرب وموجود في أفريقيا اسمه Google. Guru ini banyak, ada di Indonesia, ada di Australia, ada di berbagai macam tempat negara lainnya, yang dimana namanya adalah Google. وهذا يظنه بعض الناس إيجابيا ولكنه أحيانا يكون سلبيا. Bahkan sebagian orang menganggap Google itu sebagai hal yang positif, tetapi di sisi lain bahwasanya Google itu mengandung hal-hal yang negatif. لا بد أن نستيقن لأولادنا وبناتنا ما هي المصادر التي يستقي منها ويأخذ منها أولادنا وبناتنا معلوماتهم. Maka dari itu para guru maupun para ayah dan ibu wajib meyakinkan kepada anaknya, memastikan kepada anak-anaknya untuk ketika dia mengambil ilmu dari mana masdarnya, dari mana referensinya, dari mana rujukannya, untuk dia selamat daripada kesalahan dalam belajar. Da'uni as'alkum soalan liastayqina min al-ma'lumat. Beliau ingin meyakinkan daripada ingin bertanya kepada kalian. Kullukum tasma'un Maria al-Qibtiyah. Kalian juga meyakini bahwasanya ada seorang bernama Maria al-Qibtiyah. Man hiya Maria al-Qibtiyah? Siapa yang tahu dari kalian itu Maria al-Qibtiyah? Man hiya? Siapa? Iya. Tafadhal. Menjawab kata Qibtiyah. Man hiya? Tafadhal. Zaujatun Nabi. Istri Rasulullah. Salah. Maju. Maria al-Qibtiyah. Siapa, Jak? Iya, man? Siapa? Zaujati fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Masir. هذا ابننا من ضحايا قرقل. يقول زوجة ماريا القبطية هي زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسب بحثه في المحركات البحثية عبر جوجل. بارك الله فيك. Jadi yang disampaikan sama orang sama mahasiswa ini tadi dengan sebutan Maria al-Qibtiyah, kemungkinan kata beliau nyari dari Google, padahal salah. الجواب الصحيح ماريا القبطية ليست زوجة لرسول الله بل هي جارية. Beliau Maria al-Qibtiyah sebetulnya itu bukan termasuk daripada istri-istri Rasulullah, tetapi dia itu adalah jariyah, yaitu seorang budak Rasulullah. Farqun baina al-zawjah wal jariyah kabir. Perbedaannya sangat jauh antara istri dan budak. الزوجة إذا أنا الآن عندي 3 زوجات، يوم السبت عند الأولى، يوم الأحد عند الثانية، يوم الثلاثاء عند الثانية مثالا. لكن إذا عندي جارية يمكن أن أنام معها كل ليلة ويمكن أن أتركها أسبوع لا أنام معها. Perbedaannya seorang budak dan seorang istri, misalkan ada orang memiliki 3 istri, itu ada jadwalnya, hari ini, istri pertama hari ini, istri kedua hari ini, dan istri ketiga hari ini. Gak boleh setiap hari. Beda halnya sama budak. Kalau budak boleh setiap hari. ويمكن أنا يجب علي إذا أنا أشتري ملابس جميلة جديدة لزوجتي الأولى لابد أن أشتري للثانية وأن أشتري للثالثة، لكن تلك الجارية لا يجب علي أن أشتري لها شيئا. Kalau misalkan kita punya 3 istri, itu kalau misalkan kita ngasih baju kepada istri pertama, wajib ngasih istri yang kedua. Begitu juga wajib ngasih istri yang ketiga.
Beda sama halnya seorang budak, kita tidak diwajibkan untuk menafkahi atau memberikan hal kepada budak tersebut. لأن العلم على أيدي الأساتذة ومن الكتب الصحيحة يعرفنا الفوارق بين زوجة وبين جارية. Karena dengan adanya seorang guru, kita bisa diantarkan untuk mendapatkan ilmu yang baik. Kemudian juga dengan membaca kitab-kitab yang sahih, itu mengantarkan kepada ilmu-ilmu yang baik, sehingga kita bisa membedakan. Berkat ada guru, berkat ada kitab, kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang salah. يمكنكم اليوم أن تحمل عبر الإنترنت كتاب أزواج الرسول أنا كتبته فيه زوجات الرسول ماريا القبطية ليست زوجة بل هي جارية. Mungkin kalian sekarang bisa mendownload di Google kitab beliau namanya Azwajur Rasul, nanti langsung keluar. Nanti kalian justru bisa melihat bahwasanya Maria al-Qibtiyah tidak termasuk daripada istri Nabi. أيضا مما يعني هو خطر على التعليم الإسلامي اليوم تدخل المستشرقين في التعليم. اليوم توجد جامعات في دول كافرة، في بريطانيا، في فرنسا، حتى في إسرائيل قسم الدراسات الإسلامية. هذا خطر كبير علينا لأنه لا يبني الفكرة بل يبنيها على معلومات. Bahkan yang ketiga ini yang lebih parah, masuknya budaya, masuknya informasi, bahkan ilmu kepada pendidikan-pendidikan Islam yang mana berasal dari mustasyriqin, yaitu orang-orang barat. Yang dimana di sana juga mereka orang-orang barat di universitas mereka di Britania maupun di tempat yang lainnya, mereka juga mengadakan daripada jurusan-jurusan tentang Islam, dan ini sesuatu hal yang merusak daripada pendidikan Islam itu sendiri. وإذا أراد المسلم الصادق معرفة الحقيقة أين الإسلام سيبحث عن المعلومة عند المسلمين في السعودية، المسلمين في مصر، المسلمين في ماليزيا. سيجد المسلمين في العالم ليس بينهم اتفاق واختلاف كثيرا، كل حزب بما لديهم فرحون فيصبح عنده تيهان ولا يعرف أين الحقيقة. Seandainya seorang muslim yang memiliki keimanan, pemikiran yang bagus, sekalipun dia pergi ke Saudi, sekalipun dia pergi ke berbagai negara Arab, mereka akan mendapatkan sesuatu ikhtilaf, sesuatu perbedaan yang sangat banyak. Maksudnya, bagaimana ketika dia belajar ke negara barat, sedangkan di Islam saja banyak perbedaan. فرضا مسألة قتل المرأة بالرجل، إذا قتلت المرأة رجلا هل تقتل به أم لا تقتل؟ ستجد أهل الفقه وأهل القضاء يتكلمون بكلام طويل، وبالتالي لا يوجد من يفصل في القضايا عالميا. Seperti contoh masalah perdebatan yang ada di antara ulama fikih, yaitu bagaimana seorang perempuan membunuh seorang laki-laki. Di sini banyak sekali ditemukan tafsir-tafsir dengan perbedaan yang sangat banyak. Ketika seorang perempuan membunuh daripada seorang laki-laki, apakah seorang perempuan tadi dibunuh atau tidak? Ini banyak sekali, antara ada yang mengatakan dibunuh, ada juga yang mengatakan tidak. Sehingga perbedaan-perbedaan tersebut terjadi di berbagai kalangan, dan kullu hizbi bima ladayhim farihun, dan setiap golongan, setiap madhab, setiap kelompok ini akan senang dengan argumentasi mereka masing-masing. أنتم في إندونيسيا، من المرجع الذي يرجع إليه في الدين الإسلامي بحيث لا يختلف الناس عليه؟ Di negeri Indonesia, pandangan kita semua, siapa orang yang ada di Indonesia ini yang menjadi rujukan terbesar, bahkan ketika dia berpendapat itu tidak, sebagian besar Indonesia tidak terpecah belah. كان رمز الإسلام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bahkan dulu
lambang Islam itu ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كان رمز الإسلام بعد رسولنا الكريم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Kemudian estafet selanjutnya daripada lambang keislaman dipegang bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. وبعده سيدنا عمر وبعده سيدنا عثمان وبعده سيدنا علي وبعده الحسن بن علي بن أبي طالب ثم انتهت الخلافة الراشدة. Kemudian dilanjutkan sama Sayyidina Umar bin Khattab, dilanjutkan sama Sayyidina Utsman, dilanjutkan sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian dilanjutkan sama Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan habislah daripada masa khilafah. اليوم تجد المسلم ليس الراشدين كم عددهم. Sekarang kalau kita lihat nih orang-orang muslim itu banyak sekali mereka tidak tahu ketika ditanya berapa khulafaur rasyidin. تجده في المسجد يقول الخلفاء الراشدين 4 أبو بكر عمر عثمان علي. رسول الله أخبر متى تنتهي الخلافة؟ قال جاء في جامع الترمذي بسند صحيح من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخلافة بعدي 30 عاما ثم ملك بعد ذلك. Kalau misalkan kita tanya orang yang ceramah-ceramah di masjid-masjid, berapa khalifah Rasulullah, mereka menjawab cepat Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Padahal di sana ada hadis Nabi yang menjelaskan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khalifah setelah itu 30 aman, bahwasanya 30 tahun. إذن نحن إذا أردنا أن التعليم الديني يكون قويا لا بد أن يستند إلى أدلة. Kalau misalkan memang kita menginginkan argumentasi kita kuat, maka argumentasi kita harus dilandaskan daripada dalil-dalil yang kuat juga. لا يكفي أن نأخذ معلوماتنا الدينية من الأستاذ من الخطيب الجمعة من الكتاب من الانترنت. لابد ان يكون مصدر شرعي كتاب وسنه. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. Enggak cukup ketika kita mengambil daripada maklumat syariah, ilmu syariat sekedar daripada omongan-omongan orang, dari para khatib Jumat, daripada tokoh agama saja, tetapi di sana perlu namanya dari masdar syar'i, rujukannya di mana ketika orang itu berbicara tentang agama. Sehingga apapun yang kita berbicara tentang masalah dalil yang sangat kuat, kita terjaga daripada sesuatu. Dari mana asalnya? Dari kitab, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena dalam firman Allah, ati'ullaha wa ati'u. المشكلة أننا نجد حزب أو جماعة يعادي الآخر. من أجل ماذا؟ كلنا معنا كتاب وسنة، لابد أن نجتمع ونترك الفرقة. Tapi yang kita lihat sekarang, kelompok ini berantem dengan kelompok yang ini, kelompok yang ini berantem dengan kelompok yang ini. Padahal mereka berjuga daripada Al-Quran dan Sunnah. Padahal itu sesuatu yang dimana bisa mempersatukan dari dua golongan tersebut. الإمام أبو حنيفة يختلف عن الإمام مالك في بعض الأشياء لكنه يحترمه احتراما كبيرا. Imam Abu Hanifah memang memiliki sesuatu perdebatan, sesuatu yang dimana pernah berdebat dengan hal-hal fikih bersama Imam Malik, tetapi tidak menjadikan perbedaan tersebut menjadi terpecah belah. Bahkan mereka saling menghormati daripada keduanya. فلا بد أن نربي أولادنا وبناتنا على تعظيم الدين الإسلامي وكل من يمثل الدين الإسلامي بالإجلال والاحترام لا بالتحقير والانتقاص. Maka perlu kita mengajarkan kepada para mahasiswa, mahasiswi, pelajar, para santri semuanya untuk mereka bisa saling menghargai, saling menghormati antara yang lain. أيضا من مخاطر التعليم الديني اليوم فقدان القدوة. Adapun selanjutnya
yang hilang daripada pembelajaran masa kini adalah itu seorang qudwah, seorang panutan. Allah tabaraka wa ta'ala qala fil Quran laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-yawm إذا تتكلم مع أولادك أو بناتك تستطيع أن تقول لبنتك يا بنتي قدوتك الجدة فلانة أو الأستاذة فلانة أو العمة فلانة فإن أفعالها دينية أخلاقية تربوية. أظن أننا نعجز عن ذلك لأننا نجد في أهلنا الإيجابيات أحيانا والسلبيات أحيانا أخرى. Beliau tadi menyampaikan sebuah ayat laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sesungguhnya bahwasanya di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah uswah, sesuatu yang harus kita ikuti. Maka dari itu seorang ayah maupun seorang ibu mereka berhak menanyakan kepada anak, wahai laki-laki, anak laki-laki maupun perempuan, di sana ada seseorang, ada paman kamu, mungkin ada guru kamu, itu yang kamu harus ikuti. Itu berhaknya seorang bapak, seorang ayah maupun seorang ibu mengatakan. Tetapi hal yang sekarang, orang-orang sekarang mungkin terasa lemah untuk memperingatkan kepada anak-anaknya, untuk memberikan sebuah mana panutan yang kamu ikuti, mana panutan yang kamu pahami dari pemahaman-pemahamannya. Orang sekarang mungkin tidak bisa berbuat seperti itu. الأسرة المسلمة كانت في الزمن الأول ليس مرجعيتها الأب والأم فقط. Bahkan orang-orang terdahulu mereka itu memiliki referensi ilmu untuk mengambil ilmu bukan hanya dari ayah dan ibu saja. كان الأب يؤدي دوره والأم تؤدي دورها والجد يؤدي دوره والعم يؤدي دوره والخال يؤدي دوره حتى الجار له أثر كبير في التربية والتعليم والمتابعة والمراقبة. Bahkan orang terdahulu itu bukan hanya mengambil manfaat dari ayah dan ibu, bahkan dari kakeknya, dari neneknya, dari paman dari jalur ayahnya, mungkin dari paman atau bibi dari jalur ibunya, bahkan tetangga-tetangganya, mereka bisa mengambil hikmah, bisa mengambil dari mereka semuanya, sehingga terjaga daripada tarbiyah dalam keluarga tersebut. لكننا اليوم نجد صال في الأسر، كل شخص يريد أن يكون مستقلا عن أبيه وعن أمه وعن أهله، يريد أن يكون بمفرده مع زوجته وأولاده، وهذا من أسباب ضعف التعليم الديني في عالمنا الإسلامي اليوم. Kemungkinan yang bisa menyebabkan hal ini hilang adalah ketika anak ini sudah mapan, mereka tidak mau hidup bersama orang tuanya, keluarganya, sehingga mereka hidup dengan sendirinya. Sehingga keluarga-keluarga yang ingin membutuhkan pendidikan yang baik, mereka kehilangan daripada keluarga-keluarga yang baik. Sehingga tidak ada proses yang baik membaikkan yang belum baik dalam kerukunan keluarga. Kemungkinan ini sebab daripada keluarga yang belum baik, dia akan tidak baik. Alhamdulillah, معهدنا دار الحديث بنيناه على 3 أركان. Alhamdulillah, ma'had beliau Darul Hadis, beliau membangun asas santri yaitu dengan 3 pokok ini. الركن الأول معرفة لعلوم الشريعة بواسطة الكتاب الكريم والسنة النبوية حتى يكون الطالب عنده نصيب كبير ووافر من الأدلة والمعارف التي تمكنه من الحديث عن دينه بوضوح. Yang pertama, pokok pertama yang beliau ajarkan kepada santri-santri beliau adalah mengetahui daripada ilmu-ilmu syariat yang berlandaskan daripada Al-Quran dan hadis, sehingga para santri mereka bisa mengetahui argumentasi mereka terhadap apa yang mereka yakini. الركن الثاني المحافظة على الأذكار والصلوات وتلاوة القرآن وترتيب الأوقات. أملنا أن يتخرج الطالب من عندنا بعد 3 سنوات وليا صالحا قريبا من الله تبارك وتعالى. Pokok yang kedua, beliau mewajibkan para santri untuk menjaga sholatnya, kemudian membaca wiridnya, kemudian membaca zikir-zikir yang lainnya dalam seharian tersebut. Amal ibadah itu diwajibkan.
Untuk apa? Agar senantiasa nanti santrinya ketika keluar daripada Darul Hadis bukan sekedar alim, bahkan menjadi seorang wali. الركن الثالث يتميز به معهد دار الحديث وهو الفكر. يدرس معهدنا ماذا يدور في العالم، من يحكم العالم اليوم. لا بد أن يعرف الطالب ما هي التيارات الإسلامية، ما هي التيارات الفكرية، حتى يعرف يختار لنفسه ما يناسب ما يناسبه، وكيف يستطيع أن يخدم دينه، ينصر الفقير، يتابع المسكين، يؤثر في المجتمع حتى يكون نافعا. فالمسلم كما جاء في الحديث الخلق عيال الله، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. Beliau yang ketiga ini, pokok yang ketiga yang beliau bangun kepada santri beliau, yang dimana ini berbeda dengan mahat-mahat yang sekitarnya, yaitu dengan membangun bagaimana seorang santri membangun pola pikir yang bagus, yaitu al-fikrah, membangun bagaimana pemahaman yang bagus, sehingga nanti para santri beliau juga mengajarkan di pesantren beliau apa yang terjadi di dunia ini, apa yang sedang terjadi, sehingga nanti ketika keluar mereka tidak buta dengan apa yang terjadi pada kondisi tersebut. Golongan ini beragam dengan golongan ini, semuanya dipelajari di sana, sehingga ketika santri kembali di rumahnya dia bisa berpengaruh di tempatnya, membangun, memberikan sebuah ilmu kepada orang yang jahil, memberikan harta kepada orang yang fakir, sehingga mereka semuanya berpengaruh ketika dia belajar di Darul Hadis tersebut. وأجمل شيء في المسلم الذي يريد أن يربي ابنه وبنته تربية صحيحة لا بد أن نعلمه أن يقتدي برسول الله في فسيرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهمة والناس تركوها. Selanjutnya, ketika ada seorang yang ingin mendidik anaknya menjadi anak yang bagus, maka perlu anaknya tersebut mengikuti daripada jejak-jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu menjadi suatu titik bagi orang itu mendapat daripada kesuksesan. عندما أقول الناس تركوا السيرة ليس أنهم لم يتعلموها، ولكن أخذوا السيرة ربما ثلثها أو ربعها كذب على الرسول، لم يفعله الرسول حقيقة. Tapi sebagian orang juga ada ketika dia belajar daripada sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan dia belajarnya hanya sepertiga, dia mengatakan sesuatu yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbuat, bahkan Nabi juga tidak katakan. Alhamdulillah, أنا اعتكفت 4 سنوات في مكتبتي وأخرجت السيرة النبوية في 20 كتاب أسميتها سلسلة غزوات الرسول وسلسلة أعرف نبيك وأصحابه، وهي مطبوعة باللغة الأندلسية وباللغة العربية. Bahkan beliau selama 4 tahun ini berdiam pagi siang sore di maktabah beliau, perpustakaan beliau. Untuk apa? Beliau menulis daripada 20 kitab dari tentang sirah nabawiyah, 10 tentang daripada ghazwat Rasulullah, begitu juga 10 lagi tentang dari kehidupan Nabi kecil sampai besar dan sampai wafat. Ada 20 kitab yang menjelaskan hal tersebut. نحن في هذه الفرصة نتحدث مع الآباء والأمهات. معهد دار الحديث مفتوح للطلاب والطالبات الذين يرغبون أن يكون فكرهم إسلاميا في بيئة مساعدة، في حضرموت، وحضرموت وأندونيسيا هي بلد واحد بينهم روابط قديمة جدا. Bahkan beliau juga menawarkan kepada kita semua bahwasanya beliau memiliki Ma'had Darul Hadis yang dimana mempelajari daripada ilmu hadis dan semuanya. Bahkan di Ma'had Darul Hadis tersebut itu banyak juga ada orang-orang Indonesia, sehingga ketika kita sampai di sana kita tidak canggung ketika belajar, karena di orang Indonesia memiliki kaitan dengan orang Yaman terdahulu. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالمعرفة، ليست المحاضرات بكثرة الكلام ولكن بوصول الفكرة إلى المستمع. Semoga kita diberikan oleh Allah dengan ilmu yang baik sehingga kita bisa memberikan kepada masyarakat serta para mahasiswa ataupun mahasiswi, memberikan pikiran yang baik kepada hati mereka, bukan hanya sekedar omong-omong. نكتفي بهذا ونفتح باب الأسئلة. Cukup di sini dan dibuka daripada pertanyaan.
Daripada dengan mau bertanya dari kalangan ibu-ibu maupun bapak-bapak.